अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य संबोधन से प्रतापनगर रेलवे प्लेटफॉर्म परથી પણ વડોદરાના મહાનુભાવ ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ મહોદય શ્રીમાન રાજેન્દ્રભાઈ તુલસી સાહેબ, વડોદરાના લોકલાડીલા સાંસદ શ્રીમતી નંદનબેન ભટ્ટ, માનનીય મંત્રી મહોદય શ્રીમાન યોગેશ્વર। चलो गुरु बच्चन, वे गुरु बच्चन। यस 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 यस, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। हाँ सर, एनजी का कॉम्प्लेक्स। चलो जल्दी बैसी जाओ, जाओ जय श्री कृष्ण। फोटो पाड़ने आखी गाड़ी बाकी છે હજી, સ્ટાર્ટ થાય છે આપણો તો ફર્સ્ટ ડબ્બો છે। वो यहाँ से ट्रक में चढ़ाते थे वो वाला। पकड़ी ओपन करो ना उसको। चलो सही है ये, उसको खोलो ना उधर। देखो कंडक्टर लगा हुआ है, देखो ना।
ठीक है।